قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. جاء الحبيب حسن بن صالح البحر إلى عند الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر بالمسيلة، فقام إلى بيت الخلاء، وكان عند باب المنزل نعال للحبيب عبد الله بن حسين، فلما رآها الحبيب حسن قال هذا نعال الأخ عبد الله ولكننا نعلم رضاه فلبسها. ولما رجع وجلس قال للحبيب عبد الله إنا دخلنا إلى بيت الخلاء بنعالك لما علمنا رضاك. فأمر الحبيب عبد الله حينئذ برفعها، وقال شيء مس رجلي حسن بن صالح لا يمكن أن ندعه لمثل ذلك، ضعوها في الصندوق. التبرك بالنعلين من الولي أفضل منه بغيرهما لأنهما يحملان الجثة كلها أو ما هذا معناه. Masih cerita tentang mengambil keberkahan dari seorang wali atau orang soleh. Al-Habib Hasan bin Salih al-Bahr pernah pada suatu ketika datang ke tempat Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di Masileh. Di Habib Hasan berangkat ke Masileh ke tempatnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ya, yang mengarang Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin Farij alal muslimin, atau yang mengarang Ya Rabbana atarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala Allah asrafna. Juga yang ngarang Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbana fa'na bima 'allamtana atau semisalnya. Lah beliau ini Habib Abdullah bin Husain bin Tahir orang yang mulia, orang yang istimewa. Tidak ada waktu yang terlewat kosong dari ketaatan, apalagi terisi kemaksiatan, kelalaian. Tidak ada waktu, nol, kosong terlewat dari ketaatan. Tidak perbuatan mubah, lebih-lebih maksiat. Waktunya penuh ketaatan, ibadah, berpindah dari perbuatan ke perbuatan yang lain. Dan sering kita dengar, sampai pada waktu makannya pun itu membuat aturan gantian membaca kitab dengan saudaranya yang bernama Tahir bin Husain bin Tahir. Di waktu makan, kalau kita mungkin sambil nonton. Nah, kalau makan sambil chatting dan lain sebagainya. Ini enggak, waktunya makan dimanfaatkan untuk mendengarkan kitab dibaca di hadapannya. Luar biasa, waktunya full ketaatan, kebaikan. Tidak ada yang waktunya kosong. Seperti yang pernah kita ceritakan sebelum Ramadan. Anaknya semua didatangkan, ditanya, apa yang kalian mau tambahkan amalan pada bulan Ramadan ini? Anaknya yang satu ngomong Al-Quran, yang satunya sholat, yang satunya ini. Nangis beliau. Anaknya heran, duh, Abah kenapa kok nangis? Mestinya kan seneng. Anaknya menambah kebaikan, ketaatan, khususnya pada bulan Ramadan, meningkatkannya. Kenapa engkau menangis wahai Abah? Katanya, aku kepingin bisa menambah ketaatanku, kebaikanku, tapi nggak bisa. Ada nggak dari kalian yang mau menjual waktunya untukku? Kenapa? Memang sudah full ketaatan. Dari bangun tidur sampai tidur, bangun tidur dan sebenarnya full. Jadwal komplit lengkap. Nggak ada disisipkan situ jadwal main, jadwal majelis,
jadwal ngelencer, nggak ada. Ketaatan ibadah. Kita buat jadwal. Pagi darusan ya. Mari nih keliling muter-muter nang gunung, ke sana kemari. Nanti weekend waktu bersama keluarga, nyewa villa, makan-makan, seneng-seneng, ketawa-ketawa dan sebagainya. Kosong dari ketaatan. Anak nggak ngomong maksiat tuh ya. Kosong dari ketaatan. La ilmu, la Al-Quran, la nasihat dan yang lain sebagainya. Cuma obrolan pakpuk. Kalau kita, beliau nggak bisa full. Ini, itu dan yang lain sebagainya. Ini Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Lah Habib Hasan datang ke rumah beliau. Ketika datang ke rumah beliau, di saat waktu tersebut beliau hendak ke kamar mandi, ke toilet. Lah di pintu rumah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ada sandal miliknya Habib Abdullah bin Husain. Sandal miliknya Habib Abdullah bin Husain. Ketika Habib Hasan bin Saleh ngelihat sandal itu, oh ini sandalnya Habib Abdullah bin Husain, dipakai. Kenapa? Tahu kalau diridhoi. Nggak asal make, pokoknya ketok sandalku nggak iso kena banyu, ono sandal digawe brut. Ndak asal make. Oh ini sandalnya fulan, kalau saya pakai ridho fulan. Nah, pakai. Ini saya pakai. Ndak, soalnya kalau saya ngomong sedikit itu langsung murup fulan. Ya tak gawe nggak mungkin ridho, pasti gangget anak hati nih. Digawe, oh ndak dapat ridhonya, gosop itu. Namanya gosop. Karena apa? Yang punya nggak bakal ridho kepada dia. Nah, kalau yang punya bakal ridho dipakai nggak masalah. Nggak mau sandalnya dibasahi, sandalnya orang dibasahi. Ridho ini saya pakai. Nah, tapi sing duwe sandal dia nggak gelem ditelesi, padahal podo-podo anti air misalnya. Alasannya nanti nggak enak aku nggak gawe sandal nggak kena apa orang banyu nih. Lu sandalnya wong kon kena banyu. Ini ndak, beliau make karena tahu ridhonya. Karena ridhonya tahu. Dipakai sama beliau sandal tadi itu. Dipakai. Setelah selesai pertemuan dan sebagainya, kembali ke setelah keluar dari kamar mandi, datang duduk dengan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Hasan ngomong, makiknya ndak izin, tapi tahu ridhonya. Tapi setelahnya ngomong, aku tadi masuk ke kamar mandi menggunakan sandalmu, karena aku mengetahui ridhomu. Tetap ngomong, bukan tidak ngomong, tetap ngomong. Aku tahu ridhomu sehingga aku menggunakan sandalmu ketika ke kamar mandi. Akhirnya Habib Abdullah bin Husain memerintahkan sandal itu diambil. Ambil sandal, suruh ngambil. Anaknya atau pembantunya suruh ngambil. Dan ngomong, ini sandal menyentuh kedua kakinya Imam Al-Habib Ahsan bin Shalih Al-Bahar. Aku nggak akan biarkan sandal ini di tempat itu. Taruh di kotak, taruh di dalam seperti harta karun, simpen. Kenapa? Menyentuh kakinya atau nempel dengan kakinya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Nggak mau kemudian sembarangan ditaruh, dipakai sembarangan sampai rusak. Oh ini kesempatan kata Habib Abdullah bin Husain. Masukkan kotak, simpan, dijaga. Karena apa? Berkah. Sehingga dikatakan para ulama mengambil berkah dengan dua sandalnya wali itu lebih afdal daripada selain keduanya. Mungkin dari pulpennya atau dari yang lain sebagainya, atau misalnya bajunya. Ini dengan dua sandal lebih afdal daripada bajunya, atau lebih afdal daripada sarungnya. Kenapa? Karena sandal
memikul semua badannya. Walaupun yang disentuh hanya kaki yang nempel, tapi membawa semua badannya wali tadi itu. Sekarang kita mau tanya nih, terompa Nabi, sandal Nabi, kan gitu ya. Kenapa mulia? Bahkan memiliki kemuliaan, keistimewaan yang banyak. Memiliki kemuliaan yang banyak, keistimewaan yang besar. Wah, sekarang malah di kopiah, di baju, di sarung. Ya, pokoknya ojo sampai ngawur-ngawur kok. Sampai jero-jero. Nah, ini tambah gil adab. Ya, tambah kurang ajar. Sekarang sudah kopiah, di baju dan yang lain sebagainya. Tidak ada yang nggak laku, semuanya laku. Semuanya laku. Kenapa? Sandalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itulah sandalnya para aulia. Seperti itu sandalnya para aulia. Lebih afdal tabarruk dengan sandalnya daripada semuanya. Kenapa? Sandal tadi itu memikul semua jasadnya. Ini Al-Habib Hasan bertabarruk dengan sandalnya Al-Habib Abdullah bin Husain. Tapi setelahnya Al-Habib Abdullah bin Husain mengambil sandal itu untuk mengambil keberkahan, disimpan di kotak. Al-Habib Idrus bin Umar, idza jaa ila Masjid Ba'alawi yumarrighu khaddahu al-hujrah wa yaqul hadhihi al-hujratu marra 'alayha Ali bin Alawi Khaliq Ghasam alladhi kana ar-rasul yaruddu alaihi salam idza bada'a as-salam alaihi. Al-Habib Idrus bin Umar ini sanad keilmuannya tinggi. Dalam arti tinggi itu sampai kepada Nabi tidak jauh, tidak panjang, sampainya kepada Nabi. Sehingga orang-orang yang ada di zamannya dan setelahnya itu banyak mengambil sanad keilmuan melalui beliau. Al-Habib Ali Al-Habsyi, ya. Kemudian diantaranya yang di Indonesia seperti Al-Habib Ja'far bin Syekhan dan yang lain sebagainya, itu mengambil sanad keilmuan dari Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi karena sanadnya Ali. Dan orang-orang setelahnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad dan yang lain sebagainya itu sanad keilmuannya dari Al-Habib Idrus bin Umar. Al-Habib Idrus bin Umar ini kalau datang ke Tarim, singgah ke Masjid Ba'alawi, yumarriq khaddahu alal hujrah, pipinya ini ditempelkan di antara dinding yang ada di masjid tersebut, tempelkan. Dan beliau berkata, ini tempat yang dilewati oleh Ali bin Alawi Khaliq Ghasam. Ini sekali lagi cara pandang yang panjang, yang dalam dari mereka. Kalau kita cara pandangnya singkat, tapi cara pandangnya mereka sangat berbeda. Seperti yang kemarin kita jelaskan, bagaimana mereka ketika ke gua Thawr atau gua Hira dan yang lain sebagainya, cara pandangnya mereka cuma bukan untuk hanya sekedar tahu, kepingin tahu gimana di sana dan sebagainya, bukan. Itu pendaki-pendaki yang ingin tahu, penasaran ketika sampai di atas, itu pendaki, ya. Hanya, tapi mereka beda. Naiknya mereka ke sana itu bukan untuk mengetahui, penasaran, bukan. Nggak dibelani lek ngono ge apa? Kalau mereka penasaran, ya nang penanggungan mereka, para aulia, munggah penanggungan. Ada? Ndak ono. Atau kemana misalnya? Ndak ada. Tapi kenapa ke Gua Thawr, ke Gua Hira mereka mau? Kenapa? Beda. Penasaran, datang ke Himalaya, naik atas Gunung Himalaya, ndak ono. Kok Semeru atau kok ndak ada. Kenapa? Ndak penasaran mereka, dan mereka tidak ingin tertarik juga ke sana.
Tapi kenapa ke Gua Thawr, ke Gua Hira, atau kalau di Hadramaut atau di Tarim itu ada beberapa gunung yang memang ditempati oleh para aulia untuk beribadah di situ. Kenapa mereka mau naik? Mereka mau datang ke sana? Oh, karena mereka memiliki keinginan khusus dari tempat itu. Keinginan khusus dari tempat tersebut. Lah karena itu kita diajarkan oleh para aulia itu untuk meluaskan, mendalamkan, melebarkan masyhad. Cara berpikir, cara berenung, cara melihat. Itu diajarkan oleh mereka. Kenapa? Karena pemberian yang bakal kita dapat tergantung cara kita dalam memahami, mengerti dari hal tersebut. Al-madad ala gadril masyhad. Nah, pemberian itu tergantung pada ukuran atau kadar masyhad, cara berpikir kita, cara pengambilan kita tentang hal tersebut. Lah mereka cara anunya besar. Makanya seperti Laila Majnun. Tembok rumahnya diciumi. Lah apa manfaatnya nyiumi tembok rumahnya? Untung bukan di Indonesia itu. Lah kalau di Indonesia pinggiran tembok kadang digayoyo, diambungi. Atau kadang orang-orang stres atau orang-orang gila mari ngising toilet ngono. Tapi cara pindah mereka beda. Makanya dikatakan apa? Ugabbil dadil jar wa dal jidara walakin hubbu man sakanat diara. Bukan masalah temboknya, bukan karena temboknya indah bagus dari bahan-bahan yang mewah mahal, bukan. Tapi aku lakukan ini hubbu man sakanat diara, karena cinta kepada yang tinggal di dalamnya. Cintaku kepada yang tinggal di dalamnya membuat aku tergila-gila bahkan kepada temboknya. Seperti itu. Lah mereka juga seperti itu. Kenapa temboknya di antara temboknya di pipinya tempel? Mungkin orang melihatnya, ya apa sih? Kenapa tembok dingin-gini? No. Ya. Mungkin seperti itu melihatnya. Tapi masyhad mereka beda. Cara mengambil, cara memahami nggak sama. Nah, karena itu mereka seperti itu. Apa di antara alasannya itu tadi? Karena tempat ini adalah pernah dilalui oleh Imam Ali bin Khalid Ghazam. Ali bin Alwi Khalid Ghazam. Ali bin Alwi Khalid Ghazam ini pertama yang dikubur di Zambal. Pemakaman Sada Al-Alawiyin. Ya, pertama yang dikubur di Zambal. Lah, karena di tempat pernah dilewati. Alias ini pernah melihat. Tembok ini pernah melihat Ali bin Alawi Khalid Ghazam. Karena itu aku tempelkan pipiku di tempat itu. Kenapa? Ada apa dengan Imam Ali bin Alwi Khalid Ghazam? Oh, Imam Ali bin Alwi Khalid Ghazam ini kalau sholat atau mengucapkan salam kepada Rasulullah langsung mendapatkan jawaban Rasulullah. Loh, semua kita kan kalau salam kepada Nabi dijawab. Iya, dijawab. Tapi bedanya kita nggak mendengarkan jawaban Nabi. Hadisnya Nabi jelas, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu ruhi fa'aruddu alaihi salam au kama qala." Tidak ada seseorang yang mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku untuk menjawab salamnya. Semua yang bersalam dijawab sama Rasulullah. Tapi pernah kita mendengarkan jawaban Rasulullah? Tidak. Makanya kalau mengucapkan salam kepada Rasulullah itu jangan asal-asalan. Karena dijawab. Waktu maulid misalnya. Dijawab salam kamu dengan Rasulullah itu. Yang serius. Masa kamu ada guru kamu. Assalamualaikum. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan gitu. Sopan, akhlak, adab mengucapkannya. Bukan semata teman. Oh, apa sih diucap nomang?
Ucapkan dengan penuh ta'zim. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab salam kita. Cuma walaupun kita nggak mendengarkan, tetap dengan ta'zim, dengan adab. Lah kalau Imam Ali bin Ali bin Khalid Ghazam di antara para aulia yang ketika mengucapkan salam spontan langsung dijawab oleh Rasulullah dan didengarkan bukan hanya oleh beliau tapi orang yang ada di sekitarnya. Jadi bukan hanya beliau. Kalau beliau itu yang mendengarkan istimewa untuk beliau. Tapi keistimewaan juga ketika didengarkan orang yang lain. Yang lain mendengarkan suara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijawab ketika mengucapkan salam. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Rasulullah. Waalaikumsalam ya Syekh. Sukun. Bukan di dhamma. Ya, dari dhamma ke ake salah ego. Walaupun kalau bahasa Arabnya memang harusnya di dhamma, tapi di situ disukun. Waalaikumsalam ya Syekh. Dijawab sama Rasulullah. Loh, yang mendengarkan bukan beliau, bukan hanya beliau, tapi orang yang sholat di Masjid Ba'alawi mendengarkan jawaban Rasulullah untuk beliau, kepada beliau. Ya, seperti yang terjadi kepada Al-Habib Abdullah Haddad, Al-Imam Abil Hasan Ar-Rifai dan yang lain sebagainya, ketika berziarah ke Nabi mengucapkan salam dijawab. Waqafna sallamna ala khairi mursalin, dalam syairnya Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan, di situ dijelaskan bahwa dijawab salamku dan didengarkan. Imam Abu Hasan Al-Rifai juga gitu, mengucapkan salam, dijawab salamnya dan didengarkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sama dengan Imam Ali bin Alawi Khalid Ghazam. Setiap sholat mengucapkan salam, jawabannya Rasulullah didengarkan orang-orang yang sholat di situ. Makanya Al-Habib Idrus bin Umar nempelkan dahinya apa? Tembok ini pernah melihat karena dilalui oleh Imam Ali bin Alawi Khalid Ghazam. Mengambil keberkahan. Ya, karena itu kita perlu apa? Meluaskan cara pandang kita agar kita mendapatkan sesuatu dari yang kita lakukan ini besar, banyak. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Khut yaminan an sabilin nakibina. Khut yaminan an sabilin nakibina. Wattaqillaha ta'ala an maqalil mulhidina. Wattaqillaha ta'ala an maqalil mulhidina. Huwa rabbul awwalina, huwa rabbul akhirina. Huwa rabbi wa hasbi wa khairur razikina. Huwa ghafarul khataya, huwa khairur rahimina. Rabbi wadkhilna jami'an fil ibadi salihina. Warda anna wa'fu anna wa ajirna ajma'ina min azabin fi jahannam ursidat lil mujrimina wa usatin fasikina wa utatin kafirina. Rabbi wadkhilna jinanan
أزلفت للمتقين إذ ينادون ادخلوها بسلام آمنين وصلاة الله تغشى أحمد الهادي الأمين وعلى آل وصحب وجميع التابعين ما تلا تال قرآنا جاء بالحق مبينا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفكه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر. رب وافقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء ونكفى كل شر. ربنا واصل لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تعالى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك وألهكني بأسياك. اللهم سلني بمن يوصلني إليك واجمعني بما يجمعني عليك ويسلني من الأعمال الصالحة ما يجيب ليزلفى لديك. وصلى الله على سيدنا محمد ورسوله الحمد لله رب العالمين. فاتحة بندر القبول والإقبال وصلاح كل حال إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على مجمع زوج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمبصرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعة إلى سنن حجة الإسلام بحمد محمد بن محمد الغزالي وأصول مغفور من شيخهم ومحبهم ومتكلم بهم ولا روي إلى سيدنا ماجد الله بن دنيس وسيدنا بدر من أحمد وسيدنا علوي بن بدر من أحمد وسيدنا فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا الشيخ عبد الرحمن السقا وابن بكر السكران والعمر المختار وإخواني مولى حبيب عبد الله إدريس وابن أبي بكر الأدني والإمام فخر وجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخياك بن سالم والحبيب أحمد بن محمد الحبشي شيخ عبد الرحمن بن محمد الجوفي من العرش والحبيب يوسف بن عابد الحسني
والشيخ سلطان بن باز بن عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ بن عبد الله بارك في الشهاد وغزل العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وسني مبر من الشيخ من حبيب نبيهم ولا روي جعفر بن شيخنا سقاف الحمد القادر بن سنة سقاف والحبيب عبد القادر بن احمد سقاف الحمد القادر بن سقاف والحبيب عيسى بن محمد سقاف والحبيب حسن بن احمد هارون والحبيب عبد الله بن ابي بكر سقاف وسني مبر من شيخنا وحبيب من مدركنا بهم الارواح والدينا ووالديكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين والارواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق لنا واموات اهل هذه البلده من اهل لا اله الا الله واحياهم الى يوم الدين بحقهم على الله وأسرارهم عند الله أن الله يستمعون القول أن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن الله يفتح علينا فتوح عارفين ويفقهنا في الدين ويعلم التأويل ويهدينا إلى سبيل ويرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ويجمع قلوبنا التقوى ويحفظنا من كل أذى وبال ويقضي جميع دين الدنيا بالميسرة والآخرة بالمغفرة ويهب لنا ما وهبه لكمال الرجال من علوم أعمال وأخلاق ونيات على هذه النية وعلى كنت صالحة وعلى من أرسل صلاة وعلى من الحمار وعلى من ومشايخنا وما قصدنا وما طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البارية اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا من سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك اللهم وما ضعفت عنه قواتنا وقصر عنه أماننا ولم تصل إليه رغبتنا ولم تبلغه مسألتنا ولم يجري على لساننا مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصنا به يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين صلى الله عليه وسلم محمد النبي الحمد لله رب العالمين.